किसी के बाप की मजाल नहीं है, किसी के उसकी मजाल नहीं है कि खुदा न खासा उस पर इज्जत हमलावर हो। क्या कोई कुरान पे हाथ रख के ये कह सकेगा? तमाम इदारों से इस पे फिर उल्फ लेना होगा, तमाम इदारों से, और हमें ये कहना होगा कि जो फर्द, जो इदारा, जो आदमी इस इंस्टीट्यूशन की मुखालिफत करेगा उसके खिलाफ सारा पाकिस्तान को उठ खड़ा होना होगा। पाकिस्तान में बाज लोग और बाज इदारे तो न सही, बाज चैनल्स, बिल्कुल जनाब स्पीकर, जैसे उस बुल को वो सुर्ख कपड़ा दिखाया जाता है, सारे सांड बस चल पड़ते हैं, कमतरीन गाली गद्दार है। इस हाउस में खड़े होके अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। मिशन नूर ने तबाही फेरने के बाद इमरान खान के हुक्म पर इस वक्त अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार जो थे महमूद अचकज़ई, उन्होंने कौमी असम्बली में तबाही फेर के रख दी। आप जानते हैं कि महमूद अचकज़ई को खान ने अपोजिशन लीडर मुंतखब किया था। आज महमूद अचकज़ई ने शहबाज शरीफ और उसकी हुकूमत को उड़ा कर रख दिया। महमूद अचकज़ई ने क्या कुछ कहा और असम्बली में पूरी दुनिया के सामने क्या पेश कर दिया, सब हैरान रह गया। आप वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और पाकिस्तान में बाज लोग सच पे पाबंदी लगा रहे हैं, झूठ पे अल्लाह ने पाबंदी लगाई है, सच पे पाकिस्तान में बाज लोग लगाते हैं। फिर हम बात कैसे करेंगे एक दूसरे से? और वैसे थे इंसान, वैसे थे मुसलमान, वैसे थे पाकिस्तानी, हम सब ने हल्फ लिया है कि मुल्क के फायदे में, चाहे कोई अच्छा बुरा माने या अच्छा बुरा माने, हमें सच कहना चाहिए। और माजी जब हम बयान करते हैं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में बाज लोग और बाज इदारे तो न सही, बाज चैनल्स, बिल्कुल जनाब स्पीकर, जैसे उस बुल को वो सुर्ख कपड़ा दिखाया जाता है, सारे सांड बस चल पड़ते हैं, कमतरीन गाली गद्दार है। कल मौलाना साहब ने बातें की, बाज रेडियोज पे बातें चल रही हैं कि मौलाना ने ये कहा, मौलाना ने वो कहा। मौलाना साहब ने जो कुछ कहा, फजलुर रहमान साहब ने, मैं 100% उसकी हिमायत करता हूं, कोई भी गलत बात नहीं थी। ये -1 का तमाशा जो शुरू हुआ है जनाब स्पीकर, -1 आपने कोशिश की पीपल्स पार्टी के बारे में, क्या किया आपने? क्या मिला आपको? -1 नवाज शरीफ, जब ये गलत है। -1 इल्ताफ, बाबा ये गलत है, मत करो, ठीक है, इन सबसे बुलवा दो, इल्ताफ के लिए गालियां या किसी और के लिए। पार्टियां ऐसी नहीं होती, पार्टियां इस तरह नहीं होती। मैं ये रिलेवेंट है, मैं इसलिए कर रहा हूं, पाकिस्तान नाजुक सूरत हाल में जा रहा है। बाबा लोगों को तंग मत करो, लोगों को इस तरफ मत ले जाओ। ट्रस्ट द स्ट्रीट विजडम ऑफ पाकिस्तान। एंड मैं तो मियां नवाज शरीफ से करूंगा, जब ज्वाइंट सिटिंग होगी जनाब स्पीकर, मैं तो मियां नवाज शरीफ से कहूंगा कि तमाम इदारों से इस पे फिर उल्फ लेना होगा, तमाम इदारों से, वट एवर इदारे, तमाम इदारों से इस पे उल्फ लेना होगा। और हमें ये कहना होगा कि जो फर्द, जो इदारा, जो आदमी इस इंस्टीट्यूशन की मुखालिफत करेगा उसके खिलाफ सारा पाकिस्तान को उठ खड़ा होना होगा, अगर पाकिस्तान को चलाना है और बचाना है। वरना जनाब स्पीकर मेरा क्या है, मेरी एक चादर है, चादर ओढ़ के या वजीरिस्तान चला जाऊंगा या काबुल चला जाऊंगा या बाकी कहीं जो पर जाऊंगा, आप जाने का काम जाने। जनाब स्पीकर एक और इररिलेवेंट है, लेकिन जो जरूरी है जनाब स्पीकर, खुदा के लिए जनाब स्पीकर, ये हमारे टीवी क्या कर रही हैं? कौन इनकी इजाजत दे रहा है? एक आदमी जिसका नाम है, हमारे जो लॉ मिनिस्टर, इसके नाम पे एक आदमी सुर्ख टोपी पहनता है, घंटों वो तमाम दुनिया को गालियां देता है, घंटों। कभी रूस को गालियां देता है, कभी अमेरिका को गालियां देता है, कभी यहूदियों को गालियां देता है, कभी हिंदू। हु इज ही? वो कौन है? कभी सियासियों को गालियां देता है, लोग फिर उस घंटों चलाते हैं। किसके पास है ये पॉलिसी? उसका नाम जायद है, क्या बनाए? सऊदी अरब गया था, गिरफ्तार हुआ था जायद आमिर, आपने नहीं पूछा? इस किस्म के लोग आके बस लोगों को गालियां देते हैं। बाबा जंग का वो जमाना गया, खुदा को माने जनाब स्पीकर, जंग नहीं, बिस्मिल्लाह करें, अफगानिस्तान से अमन की तरफ जाएं, हम सब आपको सपोर्ट करेंगे। वी विल ब्रिंग अफगानिस्तान टू पीस विद यू, आपके साथ बिल्कुल हम ले आएंगे, मैं गारंटी से कहता हूं। वो सिर्फ आपसे ये चाहते हैं कि हमारी सॉवरेनिटी की गारंटी दे दो। मैं इस हाउस में खड़े होके बहुत शाबाश देता हूं, बहुत उसको सपोर्ट करता हूं कि उन्होंने
افغان حکومت کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر پیس کی طرف بڑھنے کا اعلان کیا ہے. تمام لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں پیس اونلی پیس کین سیو. جناب اسپیکر ہماری وہ میں نہ چائنا کا مخالف ہوں, میں نہ کسی اور کے ساتھی ہوں. جناب اسپیکر ہم بڑے کمزور لوگ ہیں, ہم نے بہت آہستہ بڑھنا ہے. جناب اسپیکر ہم نے بہت آہستہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم غلطی کر جائیں اور پھر ہاتھ ملتے رہیں. آج بھی جناب اسپیکر مجھے تو میں بار بار یہ کہتا رہا ہوں میں پھر یہ میری مرلی ہوگی. جناب اسپیکر ہمیں کوشش کرنی چاہیے, پاکستان کو خاص کر کوشش کرنی چاہیے جس قیمت پہ بھی ہو سعودی عرب اور ایران میں ایک پیچ اپ, سعودی عرب اور ایران میں ایک پیسفل معاہدہ. جب اسپیکر یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے, ہم کہیں کے نہیں رہیں گے. اور ہمارے غریب عوام میں کراچی کے پلازے یا اسلام آباد کے پلازے, شام کے بشر اسد کے جہازوں کی جو بمباریاں اپنے پلازوں پہ ہو رہی ہیں, یہ ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. جنگ کی طرف نہ جائیے, میں محنت کرتا ہوں, جان سٹی میں بھی یہ مرلی بجاؤں گا. جناب اسپیکر جنگ اگر خدا نخواستہ ہم نے شروع کی پاکستان اور افغانستان, تو دونوں اپنی عزیز کے مسئلے سے دوچار ہو جائیں گے. دونوں ٹوٹتے ہیں, ایک ٹوٹتا ہے, کیا شکل بنتی ہے, لاکھوں لوگ ہم مر جائیں گے. پھر فیصلے ہم نہیں کریں گے, پھر فیصلے وہ کریں گے جو یہاں آ کے بیٹھ جائیں گے. انٹرنیشنل دنیا بھی سن لے اور سخت سمجھنے کی کوشش کرے. جناب اسپیکر سینکڑوں سال میں تمام قبائل میں, میری بہنیں اور جو بہو ہیں بیٹیاں سن لیں, تمام قبائل میں سینکڑوں سال میں کسی راہ چلتی عورت پہ کوئی بدماش ابھی تک حملہ ور نہیں ہوا ہے. جناب اسپیکر جو ہمارے صوبے میں ہر رات کو ہوتے ہیں, ہر رات ہوتے ہیں. لاہور میں ہوتے ہیں, کوئٹہ میں ہوتے ہیں, پشاور میں ہوتے ہیں, کراچی میں ہوتے ہیں. کوئی آج تک آج بھی جناب اسپیکر قبائلی علاقے میں راہ چلتی عورت اکیلے جا سکتی ہے, کسی کے باپ کی یہ مجال نہیں. ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ بیٹی کہاں جا رہی ہو, ہمارا گھر ہے, میری بھی بیٹی ہے, میرے ساتھ رات گزار لو, ہماری بھی مائیں یہاں آ جاؤ. کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے, کسی کے اس کی مجال نہیں ہے کہ خدا نخواستہ اس کی عزت حملہ ور ہو. ود ڈیو اپالوجی, میری بہنیں سن رہی ہیں, تمام قبائل میں باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک کوئی بدکاری کا آرڈر نہیں ہے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. محمود اچکزئی نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر تباہی پھیر دی. محمود اچکزئی نے کہا کہ اس ملک کے اندر جھوٹ کو عام کیا جا رہا ہے, حالانکہ پوری دنیا جانتی ہے کہ عمران خان کو کس وجہ سے اس وقت جیل میں قید کر رکھا ہے. پوری تحریک انصاف یہی بات کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا, اس پر جھوٹے کیسز بنا کر صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے بند کیا ہوا ہے تاکہ عمران خان کوئی آواز نہ اٹھا سکے.